Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tutup lah, tutup, bahaya. Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La ilaha illallah. Mending. Ya Allah, Allahu Akbar, dikuling. Balik ambil. Allahu Akbar, kita dikuling, awas setrum. Aduh ya, karusnya rodanya kapal palit, Tolongan, Dek. Ya laka lantas ya pohon tumbang di bawah pom bensin Cicadas, letter P tuh. Papan reklame di Wisma Karya berhamburan di jalan, hujan angin. Untuk rekan-rekan yang lain waspada. Dan terima kasih. Allahu Akbar, dikuling. Balik ambil. Allahu Akbar, kita dikuling, awas setrum. Ini gang pelabuhan Porang-Poranda. Oh, lihat tuh. Pohon-pohon bertumbangan, guys. Tim-sar datang ke sini gang pelabuhan nih. Tuh, pohon tumbang, pohon besar. Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La ilaha illallah. Mending. Hujan es, guys, hujan es, peletnya di luhur. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diberikanlah keselamatan ya Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peletnya di luhur, oi. Ngeri.